culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Karibu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi Culture Femine toka mitabendi ya kitamaduni 101.5 Uwezo FM. Kipindi kwa siku ya leo msikilizaji, tunakujia kama kawaida kuzungumzia vipaji vya wanawake wasanii wanaoendelea mjini Bukavu. Na kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia umuhimu wa wingi wa kazi katika sekta ya sanaa kwa mwanamke ambaye anahitaji kutumika katika sekta mbalimbali katika tu kazi hiyo za kisanii. Tutakuwa basi tukizungumzia sababu ya kuchanganya kazi hizo. Tutazungumzia pia faida yake na pia madhara yake. Utangazaji Giselle Bashwira, na tunakuwa naye Bi Raisa Katara, na kwa ni msanii wa mjini Bukavu ambaye akifanya kazi nyingi. Anakuwa akishona mango kupitia uzi, anakuwa akifanya kazi ya vichekesho, anafanya pia mapodozi ya makiage, na pia anakuwa akitengeneza vitu vya sanaa kupitia ushanga. Bi Raisa, mchambo na karibu. Stare. Asante Bi Raisa, unakuwa ukitumika katika sekta ya sanaa katika kazi hizo mbalimbali unamo sekta ya sanaa. Kwanza ni sababu gani unakuwa umechagua kuanza kutumika kazi ni tofauti katika sekta moja? Nimeamua kutumika kazi tofauti ndani ya sekta ya sanaa kwa sababu haiko kila siku artiste anapataka ile opportunité ya kupanda kusene. Aussi art inaweza saidia kuishi, mais juu endelee tena uko na njoba nita nini liberté ya franga na mabesoin, il faut entreprendre pembeni. Maana unapata franga kutokea art yako ni kusaidia kuendelea kuishi kwa kuitumia mkazi mbalimbali. Mtu mmoja unafanya sanaa ine, ni namna gani unakuwa kitumika ili sanaa hizo ine zote ziweze kufanyika kwa wakati na zifanyike kama ipaswavyo? Kwa sanaa ndeza sema tukamate kwanza kwa uchekeshaji. Uchekeshaji na kuwaka na masiku ya kufanya repetition, na nakuwa na masiku ya masene zinakuwa ziko programme. Kusema upodozi ninakuwa nafasi ya mina shindaka. Njoko mina shindaka kila siku kwa mina kwa niko na podoa. Kisha haiko kila saa ndio mtu anakuwa kwa fa kazi. Inaweza fikia ulipodoa busubuhi, batu walishaenda, kuna bakia sasa 10h mpaka hata ile ma 15h hakuna bio kufanya. Njoo ile saa mina tumia niko na shona manguo, nikishona mabikomo, masakoshi, mashushu, bitu mbalimbali vile. Kama mnajua kazi ya sanaa inakuwa ambayo inachukua muda mwingi sana, na wakati unahitajika kutumika katika maandalizi ya vyombo vya sanaa kupitia ushanga, ni kazi ambayo inakuwa haiko rahisi, inakuwa kabisa ikiomba muda. Pia mapodozi nayo ni hivyo. Ni namna gani wakati unakuwa na wateja ambao wanahitaji mapodozi, wengine wanahitaji vitu vya sanaa kupitia ushanga? Kabla ya kusema sanaa zingine, ni namna gani unakuwa ukijipanga ili uweze kufanya yote kwa haraka na bila kosa? Kwa upodozi ni yangu ya kila siku. Ya kila siku. Juu ni kazi ni mnafanyaka. Kwa ma crochet, ile kushona mauzi, masakoshi, mina tolaka ma commande. Mina angalia kama commande. Nikifikia niko na ba client kisha najikuta niko na ile ma commande, mina kuwaka na batu benilishaka former. Njile nishafanyisha formation nyingine banamuke. Bikinilemea mina ita tu fulani, naambia fulani niko na kope, niko na benda podoa, na niko na mtu mwingine mwe alisema ni mshonebi fulani. Uone hizo ongea na ule mtu konsa mina wetu tutangalia gisi tutagabula ma pourcentage aussi haiko gratuit. Raisa, ni kusema unakuwa na nafasi ambako unakuwa kutumikia kazi hiyo bureau ama structure yenye unajua inakuwa polyvalent, inafanya kazi mingi zenye zinakuwa zikisaidia kwa maendeleo ya vipaji vya wanawake. Kiukweli mimi natumika kanjo za vile wa kupodoa kwenye salo ya bosi yangu, kwa yangu. Juu na mimi mmosi na wazaka gisi ya kutafuta yangu. Ne bile vya ma crochet, vya ma perlage na vile vingine ni yangu binafsi. Okay, unakuwa na kundi ya ma yenye jina inaitwa namna gani? Inaitwa Raka Beauté. Raka Beauté. Ni kusema maison ya beauté et accessoires beauté. Njo le masakoshi, ma nguo, parce que manguo nayo ni beauté, ma vyote. Raka ni kusema Raisa Katara. Inakuwa nafasi gani? Ayakoka na emplacement.
sema iko poche sema kiko na emplacement mais kukikuwa ma science ya ma formation ndio minaendaka mina kuma centre gisi niko artiste mina andaka kuma centre mina kamata ka centre mina ongea na centre inani accordé peut-être 2 semaines moi les 2 semaines ndio mina kwa niko na préparer biangu. Raka Beauté inakuwa na objectif gani? Raka Beauté, objectif ya Raka Beauté ni kukuwa na d'abord siku tunapata place ikuwe maison yenye offrir maquillage professionnel na maquillage cinématographique ya filamu. Unafanya hizo mbili? Nafanya hizo mbili. Kisha na mwaile maison ikuwe maison ya fabrication na création ya ma modes. Voilà. Mamango na vyote. Okay, tangu miaka ngapi sasa unakuwa katika kazi hiyo? Raka Beauté inakuwa na exist mjini Bukavu. Raka Beauté ndeza sema ni projet ya hapa juzi mu 2025 mais hizo kazi zoe nilianza depuis zamani. 2025 ndio unawaza kuwa na structure voilà. Kama ni organisation yako na 2030 par exemple 5 ans après unawaza itakuwa Raka Beauté itakuwa ishakuwa kitu gani? Mu 2030 mina waza Raka Beauté itakuwa ishakuwa maison déjà enregistré ku Bukavu via mode parce que mina waza kwa ile ku participer mu manani ya mode ku représenter ma œuvre zemina fanyaka mais aussi international parce que najua nikisha jilancer tout une fois, deux fois, troisième fois ça peut aller mbali. Namna gani Raka Beauté ambayo inakuwa ikichanganya vipaji mbalimbali vya wanawake itakuwa ikisaidia kwa maendeleo ya mwanamke msanii hapa mjini Bukavu? Namna gani inaweza saidia mwanamke kwa maendeleo? Kibinafsi mie Raisa minasema nilifabrike mie na batu yangu mu mode mu crochet tulifabrike manguo. Tunatafuta lancer événement ya nani ya mode fashion mais ile événement il faut tena mkwamo ba artiste venye bata présenter événement nabo. Mnaweza kuwa ba humoriste comme gisi niko wa kuchekesha, mnaweza kuwa ba MC, mnaweza kuwa wengine wanamke tu. Na ngali ma projet tu. Unakuwa kitengeneza vitu vya kushanga, unachekesha, unafanya kazi zingine ambazo tumetaja. Unawaza siku moja kuweza kushirikisha wanawake wao kama nawe ama unakuwa kiogopa wasikie kukula kazi, wasikie concurrence mkazi yako? Kiukweli ukishaanza kupana ma formation, ukishaanza kufundisha wenzako banamuke, seke deja uko na vision ya kukuwa na ba shirikisha mubyako. Bon, na kusema kweli, mtu akikuwa na jua bikumi, akikupa bimnane inatosha. Haonyeshake yote. Kiukweli hawezi kuonesha yote, kisha muonesha mtu njia, yeye peke sasa na create na yake juu aoneshe utafauti ya yako na yake. Sababu gani wasanii wengi wanakuwa na hiyo namna kutumika hawaonyeshe kabisa kazi zote kwa wanafunzi? Ndizo sema ni kukua binadamu, ni yetu juu sitaki kuwa mchimbi. Hakuna mtu mwanaweza kuambia sasa anakufundisha kisha akakufundisha vyote. Kila mtu anakufundisha kana kufundisha yenye anaona ya maana yenye itaweza kufungula, inafungula deja akili yako. Kisha sasa ni wewe sasa kwa kuendelesha akili yako kwa kutumika. Na namna hiyo naiweza kuiona namna gani? Wasanii wana sheria ama sababu kwa mtu mwenye hakuwa na capacity ya creativity haezi jiundia kitu kama baya muonyesha. Mesna kama unakuwa na ule mtu wa ile akili ya vile capacity ya vile mwanafunzi yako ni namna gani unakuwa ukifanya juu alike uweze kumuleta akwe apt kisi wewe unakuwa na uweze kufanya kazi zizuze zinavutia. Sababu si muhimu uweze kufundisha mtu kazi ila mnamo siku 2-3 hajue kitu anafanya vitu anavirudisha, ni eshek d'une part yako na yake. Kusema kweli ukishonisha mtu vile unaona kama hana ile nani ya kufanya bia mpya wala kucreate tulisha kwa dunia inaendelea. Bia mingi tunaanza vipata kwa internet. Ukishayua basi ndio ile wanasema unaenda fuata tutorial. Unaenda fuatilia gisi hii modele mwenzangu walishonaka unaenda fuatilia kule mbele. Ndugu Raisa amesema ya kwamba unakuwa na muda ambao unakuwa ukifundisha kushirikisha wanawake zaidi na wanaume pia wanakuwa hapa nyuma ndio tulikuwa na mwanaume mmoja. Okay, sababu gani kwanza unachagua kutumika na wanawake peke yake? Juu
kugisi tulikomalaka balikuwa tuambia wanamke hawakuwa natumika sana. Na tulikuwa naviona na tunavionaka. Ukiangalia mzuri ni monde ishaanza na evolue. Banamke ndio bashaanza tumika sana kuzidia wanaume. Kwa namna gani? Ukiangalia hata commerce. Ushuke kwa bachingazi. Ukikalkulia bibi kwako useme sasa tunakalikile ba mama na ba papa. Peut-être ba mama biko na bia banawezaka. Papa biko na bia banaweza. Ba mama banaweza tu ya mingi sana. Shukrani ndugu Raisa, ni namna gani basi utafanya face kwa concurrence? Donc pour limiter concurrence, ijapokuwa unakuwa pia ukicreate concurrence yako mwenyewe. Unapofundisha watu una créer concurrence. Na ijapokuwa una vision ya kuweza kupromouvoir ile talent za bana vipaji vya wanawake hapa mjini Bukavu. Pia unajicreate contraintes ya concurrence. Ni namna gani utatumika ili ile kazi wale wanawake ambao unafundisha wasiweze kukulemea? Bon, kiukweli ndeza sema ukishaona unafundisha. Kwa sababu wanasema kase mwanafunzi anapita mwalimu. Unaweza fundisha vile ne hata mwanafunzi akupite. Ukingali kitu na kale tuka kitu kenye kana kuonesha kama kale kitu okumuonesha. Kenya okumuonesha kale. Kwa beaucoup plus créatif kisha anazidia hata yako et puis banakuwa batano sita vile. Tuseme kweli. Mais est-ce que utakuwa na courage kabisa kuendelea na fundisha wengine au tu vas arrêter par là una limiter ile maendeleo ya mwanamke katika vipaji ya kazi yenyewe wewe uko nafanya? Ya bien ni kuendelesha tu objectif yako. Juu kila mtu ana nyota yake na kila mtu ana kipaji yake. Shamsiko kidogo na kaa chini. Hawezi kaa chini. Sababu gani? Quelles sont les stratégies que tu as mises en place juu ile concurrence yoko ajicreer zisikuwa impacté kwa kazi yenyewe uko nafanya? Stratégie unaweza kamata peut-être moi ile crochet. Unaweza mo initier ingine kazi yenye itakuwa ina marier crochet na ingine kitu. Memudnani moya. Peut-être moi ile perlage unaweza créer vingine vitu vyenye habia kwa créer moi Bukavu vyenye ulisha unaona kila mtu anaenda naangalia. Hakuna mtu mwanaweza sema sasa anafanya kazi mmoja na mwenzake kisha haenda naangalia vile mwenzake anafanyaka kisha angalia if alifaa hivi akafaa hivi bako baini unaangalia mimi natosha aka kwa huyu mimi nakatia fasi mwaka na kwa kangu deja tena wenjo unakuwa tena wayulu. Shukrani. Katika vitu hivyo vya sanaa ambavyo unakuwa kitengeneza unakuwa ukilimite concurrence mais aussi ni muhimu kuweza kutumika sababu unapotumika uko na besoin ujulikane na utoshe mabitu yenye vitaonekana ku marché ya les résultats zenye zitaonekana zenye zita impacter peut-être positivement na zinaweza kulimiter importation ya bitu kutoka nje babilete huku bitu vya maperle bitu vya mbalimbali vyenye uko nafanya. Comment tu penses travailler pour limiter les importations za kutoka nje ya bitu ya nje ikiwa ndani? Kiukweli hawezi kwanza kulimiter ma importation mais unaweza kudiminuer peut-être. Juu mkote ya mabijou mimi na créer kama bijou za crochet. Déjà mu monde artistique ukiangalia mzuri banamke wa mingi banazoea vala vitu bibiko bya hapa kwetu Bukavu wala bya peut-être ma inchi mbalimbali mais bya hapa kwetu Bukavu binanza uziwa sana. Déjà la kiyoto fulani anakrea kabi fulani takuwa na muzi ndakuwa na ifame ukree tu vitu bebiko à la mode usikree vitu bebiko sa vile bya mama yetu bya tate yetu juu limiter kabisa il faut créer uko mu génération android ndio situation maka ba mama yetu abana nafasi ku soko yake biko nafasi mais unaicree ukicree ba mama kuna kwa kale katafauti tu mtu akiangalia kitu anasema basi fiani za vala hii ni ya ba mama c'est classe mais ni ya ba mama. Alors je mfanye vitu vyenye binakuwa à la mode bina répondre aux tendances actuelles. Source inspiration yako inakuwa gani? Unajiinspire na kitu gani? Source ya inspiration yangu sana sana ndeza sema tate yangu. Tate yangu ni tate. Ni tate. Okay. Na gisa nasemaka alikuwa na shona vikapu. Tena alikuwa kana suka. Tate yangu yepeki. Alikuwa sukaka, alikuwa shona vikapu, alikuwa tengenezaka hii maanani baneta hii vya mbudongo. Mamutungi. Voilà, ndio kisa nakwambiaka njo bilikomalisha se ndio bilikomalisha ba mamenu. Dikuna kwa bonazo yaka ku nani proche ya tate yangu.
anaenda ananiambia sasa yeye akakuwa na jilamante. Anakuwa sema mba benjikulu yangu hakuna mwenye naiwaka makazi. Asi wewe tu njoo naiwa kusuka. Zikusa alikuwa ananiambia wewe tu njoo naiwa kusuka. Wewe tu njoo naiwa mimi nasuka sana tena sana. Tena sana tena. Wewe tu njoo maana kusuka sana ya vrai. Wewe tu njoo naiwa suka akakuwa ananipatia courage. Nikasema mimi tu njoo naiwa suka. Nikaanza kwa natengeneza kwanza nilikuwa tengeneza vikapu. Mais ilikuwa kazi ya nguvu ya kuchokesha. Sasa kama si zamani walikuwa kufanya mudabo yote kisa atumikake anakuwa anashindia tu vikapu. Na qualité unaona kina different na ya leo yenyewe bado habana muda. Leo haiwezi kuwa sawa sawa na ya leo. Ya leo ufanye sawa ya leo na uko na inspiration deja pembeni yako. Ile zamani inalomba muda mingi na deja mimi nishakuwa mbia mingi. Unakuwa mbia mingi ndio usifanye vyote bien. Hapana. Unaona mbia mingi mais unakamata vipiko essentiel. Binya vita kukula muda ya mingi sana. Sasa vile sizoe sema kusuka. Du kusuka na kula muda kabisa. Muda toute la journée. Mais kupodoa ndeza podoa ata 10 avant midi. Mais après midi unamaliza. Tu vya maquillage na bibi nakula muda? Hapana sana. Kwa mtu mwalisha zoea inaweza kuwa 40 à 45 minutes. Mtu moya. Deja unaenda na podoa unamaliza. Après midi unapita kupingine. Ile saa kupumzika njoo unaweza kuwa kupumzika juu na kwa habitide peut-être niko afuata filme na niko na shona. Ishakuwa tu habitide. Okay. Na katika kazi zile 5 ambazo unafanya tumesema kuchekesha, kushona vikapo, kushona mangu na uzi, kushona bitu ya bushanga, kusuka nyele na kuchekesha. Kwa kazi hizo zote ni kitu gani ya muhimu ambao unaletea kwa jamii? Faida ya jamii na kwa nini katika kazi zile ambazo unafanya? Si ya familia. Faida ya jamii ndeza enda kwanza kukotea kufundisha. Mimi nakuwa na batu benisha fundisha mfamilia. Jamii kwanza. Avant ya kuingia kwa familia tuingie communauté kwanza. Communauté, jamii Kiswahili banduku. Faida gani inaleta ku jamii ku communauté? Faida nini katika vile vipaji vyako? Deja kwanza inajua kwanza role ku economie. Juu plus unaunda ku marché, unauza ma matériel, on a fait rentrer franga kumonyuluzia, on a créé quelque chose, on ingia déjà mu culture ya inchi au ya vile yetu kubamushi kubariga kubabembe kisha après pale unauzisha deja inakuletea franga kwako wewe peke ile le franga uliuzisha utafanya tena mu mabesoin ndio sema tu inafaa ndio nasema nini Mungu wewe nani ya franga circulation ya monétaire voilà ndio sema njoo ina apporter kwanza sana ku communauté mais aussi na ku culture. Kabla kuendelea tu as parlé de la circulation monétaire na Julisa, est-ce que Raisa naweza kuwa si c'est pas un secret naweza kuwa na au moins $10,000 anasaidia Bukavu kanazunguruka kanatusaidia hapana hata mwiko na 100 hata mwiko na 100 hata mwiko na 10,000 francs lakini ile kazi zote 5 zinafika mtai ya $100 tuseme Bazizele kama mangu kwa alifuata. Kwenye jua franka nipata. Hapana iko vile. Bukavu. Raisa, kusema kweli unajua sababu gani hutaki sema mambo ya franka? Mambo ya franka isema kwa franka ipende fujo. Ndizo sema inaweza fika tu kama na mabizoni anaibeba. Watu uko bula hapa na kuambia sema wanaganyaka mingi na njoo vile zinaishaka nazo zote. Inaweza fika na zinaisha. Zinafika zinaisha, faida yako inakuwa gani? Sababu ndio sema juu pate kidogo usaidie jamii, usaidie jamaa. Unapenda nikwambie siri. Hapana siri yote kidogo, unasema franga spendaki fio unasema tu mfumbo na tutasikia. Kusema kweli tutasikia. Kusema kweli zinaweza fika hata kisikia kuna shida. Zinaweza fika me franga kifika mtu mwenye ana entreprendre na kuona gisi ana calcula ka franga zake. Anayua hizi ni za mabesoin, hizi ni za caisse, hizi ni za dépannage, hizi maki unakosha calculer. Au utatumikisha franga za vile mtu mwe bali kupatia. Franga ulitumiki na franga bali kupa. Au zifanyizie calculer sawa. Dikuni za pata tele 300, 400, $500 mais kila dollar iko na kazi yake.
ndio kusema zinafika kandio na zinazunguruka zinarudilia na zinawekewa pour des projets ya mbele kule. Ni kusema mwanamke mwenye kwa tegea sikio muda huu na yeye anaweza jilancer na zinazungurukia kwa mkono wake na anajipermettre na anajipata ndio tena sana. Katika kazi hizo ambazo unafanya ni 5, ni gani mwana anaweza encourager kwa mwanamke mwenye anahitaji naye kujitegemea? Sana rentable maquillage. Na il faut na kwa na améliorer du jour au jour. Maquillage kwanza. Maquillage professionnel. Unapodoa bamuya, unapodoa cérémonie et tout. Ile kwanza iko rentable sana tena sana. Mafade démarrage yake kwa mwanamke mwenye hana kapitali ya maana, maquillage inakuwa bei. Omwe kwanza anapaswa anza na ngapi? Sababu kuna tufate kuna julisa ndaji orienter. Omwe kwanza ndeza sema aanze hata na $200. Juu ya mafond de teint ya qualité. Juu ya mwanzo. Akishakuwa tuna fond de teint 3 za qualité, bule wengine kwa chini unalomba hata juste hata ku marché tout simple unapata initié unachanga unajilancer. Ukikuwa na watu bebanendaka inje sa vile Kinshasa bebaneza vileta hapa juu Kinshasa kwa zile za makalite ya bien wala kuna mtu mwingine mwanaweza voyager jusqu'à l'international za Nigeria. Zile ndo za watu wanakuwa nazo besoin sana. Nishaka pokea mwanamke ambaye anasema nitafuta jilancer maquillage mais nikauza tu mapirate Bukavu, je ne sais pas comment m'approvisionner. Shauri gani unaweza kupatia ule mwanamke mwalikuwa décourager juu ya vitu ya maquillage? Mwalikuwa décourager juu ya vitu ya maquillage, ndio nasema kama mtu anaendaka kwanza anajinani ku wengine. Unafuatilia wengine wao mnaishi secteur msijifunge. Unatafuta tunayaba makieze ba mingi unaweza sikia se fulani na podoa mzuri ifu zogele fulani mwambi unakuwa na funde te pesa taka zogelea me hata kuambia siri na internet ishakuwa mafundi te ishakuwa unajilanse kunani ku internet kuko watu wanakuambia kana zuzisha kuna muuliza kama anaweza nani anaweza kufanyizia anaweza kutumanishia Bukavu kako gizi zinaweza fika na kuko tu watu wenye aba wanozisha maquillage banakuwa na za mzuri nabo mais abezi kukupatia zubasha kwa na ba premier babo okay. Ni kusema ni kutafuta mtu ambaye anazoea anaanza kununua kuanza mkazi na mkila kazi kila mtu anazoea mbaya mwanzo. Alors kisha maquillage ni ingine ya pino ni rentable labda kwa matasema maquillage na chokesha mgongo angisema hata vingine bingine stand up kuchekesha hata kama uzi ifo kwanza jina kujulikane juko napata ma marché mais imo stand up inananaka na ifo binakuwa mudamu vile vyote na ifo viko mudamu. Mimi hapa ndeza kiana chekesha bakicheka na wao wanachekia robe yangu deja kama ubisoyo na hautakuwa less utaendelea. Comment kualika mwanamke aweze kuwa less ajisentir dans sa peau humour na imsaidie kesho sasa kusaidia ni kujifunza namna gani? Tuko na masomo ya nani ya humour Bukavu tuko na masomo ya humour akizogelea bengine akikuwa juu tunafanyaka na marepetition akikuwa na zoea marepetition akionyesha wenzake niko na hii jua mtu ajoeke yako yepeke ushakuwa mu communauté ya bafie artiste unakuwa nasema niko na test yangu nikutumie unamtumie mimi naona hapa utatosha hii ni ya mrefu ni hivi na hivi mnakutanana na essay baka sita kwa MP drôle ni sasa ndio kuangalia gisa tejue bien. Raisa unaendelea pia katika tricotage ama kushona mavazi ya uzi kupitia crochet mjini Bukavu tunaona nguo hizo zinaanza onekana pole ni alama ngapi unaweza patia ile kazi kwa siku ya leo? Ni kusema alama ni kusema namna gani inaendelea evolution, comment tu peux analyser evolution ya tricotage Bukavu? Kusema kweli ndio mshanze ona lakini hayakuwa na evolution tunaweza sema si shakuwa yulu sana juu ingali inajiplacer kwanza hayakuwa sa vile bikwembe hayakuwa sa vile matisi ni kazi yenye kwanza nakula muda ailombe mvivu kwanza kuitumika inalomba création na uziwa bei maana iko kila mtu ndio mwenye anaweza kuiuza facilement ingali kwanza na problème juu ya maanani materiel nazo uzi ziko Bukavu lakini sana zile zinatumikishwaka azikwake sana hapa Bukavu zile za kilo zile tunakuwa tunatumikisha hapa Bukavu tunakuwa obligé kuzidouble wala kuzitriple
Maki kotashona unatia uzi mbili fasi moja ushone. Alors que fasi zingine ma vile zingine ma pays zingine unakutana kabiko tu na deja na ile uzi shakuya yo peke ya kushona na vile vile. Kisha materiel ni kusema tuna retenir kama materiel ndio naacha kazi za uzi hazia panda Bukavu ama watu wanaogopa na bei pamoja. Tunaweza sema kazi yake yo peke muda inatwala ndio inatuma valeur yake kwanza na kwa yulu. Okay. Bila kusema kwanza materiel. Na ni sababu gani haiendelee Bukavu? Haiendelee juu hayakuwa yatwala nani ya mingi sana. Sababu gani? Sababu gani? Ni ndio wataalamu ambao mnahitajika kuitia. Vitu ngali tungali tunaitia mungazi ya juu, ifo kwanza watu wazoe. Hawezi leta kitu na pale pale watu wa bakizoe. Ifo kwanza watu wazoe juu. Tena zinapendezaka, ni za klase sana. Kwanza sasa mata kumagia changu ndio zandavalaka. Tunaweza sema itatola muda. Mtu akishakuona wewe vile da Giselle unapendeza, njona anakuwa deja wa mwingine ule na akishaona bakishaona na wewe da Giselle tena nyiba ule tena mnakia mnaleta vingine njoo vile tenda na zoge. Alors tukiendelea tunazungumzia mango ya tricotage. Ni valeur gani inakuwa nayo katika mœurs culturelles zetu hapa nyumbani tuseme za Kikongomani? Ina representer nini secteur culturel? Tunaweza kusema kwanza ina representer kwanza kukwetu ya zamani. Juu sasa nianze mkazi yetu, sasa ni kwani kuna shona mbele. Bakakuwa niambia unakuweka saa mzee. Ili si watatenjo wanavifanyaka. Sasa ndio watatenjo wanavifanyaka. Deja ina representer que culture yetu ya zamani. Ni ile kwanza ndio inakia representer, inafufula vilikuwa bisha nani. Juu zamani bazazi wanatuambia watoto wako watu kama maternité na mangoza za mauzi. Leo tunaanza viona vinakuwa iko napendeza na inatoa nafasi yake. Na watu wengine wanasema kwamba nguo za mauzi haiko nguo za kutumia sababu zimoja zinaacha mwili wazi. Ni kitu gani unaweza kuwashauri ama kusema kuhusu maonyo hayo? Inapishana juu hata nguo ya kawaida, hata nguo ya tisi, hata nguo kila nguo iko mo ya sexy ni kwa mo yenye haiko sexy. Ndio kusema inapishana na komande ya client wa kwa gisa li commande. Mimi nguo yote mina valaka ya mauzi. Mina enda nazo hata ma conference, nenda nazo hata ma atelier. Na ndenda na ndekala kwa kuko ba mama na kuko ba papa. Inapishana na mwenye alishona na zile za matundu zenyewe. Njoo nakwambie. Ukishajua gisi ya kushona, kuko ile banaita macho mbili, macho tatu, macho moya, espace licho ile mkusoma, atajifunza yote hapa. Njoo na yaka kama unashona yeko wazi, unashona yenafunga, unashona yenye unaweza valia kwa ndani kola, mimi zangu zote zinakuwa za kufunga. Yeninda vala. Kati yana komandea wazi, unampatia ya wazi. Ni client ni sababu kuozisha tu magazin. Kuko naozisha vya sexy, kuko matauza vya sexy, kuko matauza vinyabiko vya sexy. Ukiwa mwanamke ambao uko na valoriser vipaji vya mwanamke, kisha mwanamke anakuambia nishonele ya macho 10 inabakia wazi, unamshonea namna gani unakuwa unachangia kwa dignité féminine ya wanawake wetu wa hapa wa mila zetu ambao wanahitajika kufala vizuri? Kusema kweli siapata kama ananiambia nimshonea wazi, siapata kama ananiambia nimshonea wazi kuna kwa kazi zenye nishapata tu mwananiambia sema ni yangu ya kupisini. Ndio mza akupisini. Bon, ambapo ndo voyage ndaenda nayo fasi fulani. Nishone, kuko mtu anashinda ndo nishone tu ndaenda nayo kwa pisini. Sitakuwa nayo Bukavu. Bon, au haikunjo takia edike mtu mwenye ajikomala na baba na mama. Hapana, unaweza tu mwambia bon, ndio nakukrelea yo nini ni abia me usiniambie kama njoo tatembea na mubatu. Atumwambia yeye kama kichwa yake ndio bebisha kwa atakuama wewe na taenda kwa mwingine. Na ule mwingine atamshonea. Hakuna vinyo utakota change. Kila mtu kuna faso yake ya kuvala na kujikomporte. Unaendelea pia katika utengenezaji wa vitu vya kutumia ushanga, vitu mbalimbali. Namna tu ya kuzungumzia culture féminine sio tu ajili ya vipaji vya wanawake, ila na mila na heshima ya mila. Namna gani ushanga inakuwa na heshima yake kwa sasa katika mila za Kikongomani? Mufaso gani sio valeur culturelle ya maperle. Valeur culturelle. Ma perle parce que unatengeneza vikomo, ma chevière, mabaya, je pense bien. Na kadhalika, masak, manini. Ile mabushanga inakuwa irepresente nini? Comment tu contribues kwa valorisation ya culture kupitia ile mabitu ya bushanga? Ndio sema ina represente nini bushanga. Na tu bushanga ni
kitu yuko mu culture Afrique si akaimpe stasema bongo si akaimpe kujua kiundani ushanga nini na nini mimi nazoea tu fa bikomo peut-être mon coup dessiner ça mtu kwa juu kwa sana fanya ta rideau ndeza fa rideau ndani ya rideau minandika mo peut-être kitu kiko sa vile kia écriture wala minatia sa vile muti wala nini pale ndeza sema tu inakuwa sa vile dessin décor basi na tu hapa na representer tu dessin na representer muti. Wakati unatengenezea wanawake mabushanga ya kiuno, mshanga ya mguu, unakuwa ukirepresenter nini? Si atengeneza kiuno ya mguu ndio mais comme nakwambia c'est ni bijoux tout comme les autres. Bas wewe ambao unazitengeneza na wazo unawasaidia kitu gani? Na mimi nasaidia tu kuvala bijoux sa vile zingine. Bon, ndio kisi nilisema. Za kiuno unazikataa ama hauna command? Za kiuno sizoe pata command. Na sizoe lakini zishona za mkiuno. Sizoe yake sana. Na muonekano gani wewe unapokipatia kama mwanamke wa kiko? Sitasema bongo kugisi nilikomalishiwa na kugisi mimi najua bushanga mkiuno. Bon, kugisi mamangu aliniambiaka mwanamke apashe vala bushanga mkiuno na mamangu aliniambiaka ni facile ku avoir tenda côté spiritualité. Mamangu aliniambiaka mwanamke mwenye nazoeaka bon haiko mamangu sana tate yangu ndio mwenye alikuwa anatuzoea. Alisemaka mwanamke mwenye nazoea kuvala bushanga mkiuno wanamwona mbaya. Déjà kwanza muimage na donner image mbaya. Unaweza kuna vala bien kwa watu kitu na kuanguka kuko maisha kwa apprécier unakunjama bushanga mkiuno. Na hata bon tuanza fa sembla sa vile benya tukuona tutasema me kiundani kusema kweli ukiona tu mwenzako mnavala bushanga mkiuno unaanza tena tia mkichwa tu peut-être huyu yuko hivi. Okay. Merci beaucoup Raisa. Unaendelea pia katika kazi ya kusuka nywele. Chua nini ya upenzi ile kazi kwanza? Kabla ya kuendelea, ulisema kwamba hauzoeki pana commands ya kusuka. Ni sababu gani? Bon, mbele kwanza niseme sisukake kila mtu. Na kwa mimi nashindaka. Watu mimi napodoaka sisukaki. Sababu gani ya usukaki? Bon, niko na sababu moja peut-être ni realite ya maisha na ingine batu ya kusuka wanazoea kwa sana na maimage ya mbaya. Sasa bakusema sana wakusemana ukifika msalo unaenda sikose msalo wanasema na msalo wanayua mahabari aloki haiko vile atukwetu tunajua mahabari ndio natukutaka fulana na yake habari anaenda siku mwingine na ile habari tumanza mwambia hapana ni vya bongo biko njoo hivi ndio habari atukwetu tunajua habari maana tumetea njoo mahabari bana ni baklia. Okay. Diku mie kusuka kusema kweli sipenda kile kazi juu inachokeshaka sana na haikuwa kia monani Franka nani bon misi kwa wanamke wanasuka yuko anisikia mtanisamea me kuko sawa watu wana kazi zoko nafanya ni kusema ile haina mafranka ya yenyewe wewe unapenda kuwe nayo. Na ukiendelea mwele kazi sione ndio mtu anaangaliaka unaangalia kila mwenye chance suka au moins 100%. Combien de pourcents balishaka endelea mu maisha yabo? Combien de pourcents balishaka yana kusuka baendelea. Mtoto wa mushi mprevoya mimi naangalia depend na suka kani kusuka tu na chamchaba sasa zile franga bopeke sawa nakwambia kasi nilionaanza tumika iko sasa hizi franga zinapeperuka tu mohewa. Hazi non seulement inakuchokesha na haziwezi fanya projet. Juu zinakuya tu denko na zinaenda tu denko. Mwanamke peke mtu msuka yeye peke ndio hakupanga. Msuka yeye peke ndiza sema kwanza mwenye hakujipanga. Juu sio naangaliaka anaweza kwa suka franga unapataka kila siku hauziwazi yake. Hauwazi yake kama kwa siku zinaweza zitaisha. Na uwazi yake kupata tena za mingi kuzidia pale. Unakuwa waza tu mimi naenda tumika ndapata hii ngapi yangu. Na ndaifanyisha hivi fulani. Kesho tena vile. C'est comme si unaishi kuto du jour. Alors que moi dunia leo haiko njo vile. Kuishi kuto du jour haiko bien. Unaweza penda kama saloni yako. Unaya kama ini yangu na kuko wengine bebiko bananiingizia. Mekanjo tu kazi yako ya kila siku. Ni kuponda kwanza juu naponda kwanza mgongo na naponda kwanza mikono.
Deja conseil yetu ilikuwa inaitumika courage na kuya kujipanga, kuweka kidogo kujipanga juu ya kufanya vingine, peut-être commerce pembeni, peut-être vingine, mais kubakia tu mwayo ndani haiwezi kufikisha mtu mbali sana. Na tukisema tuzungumzie kazi hiyo sababu unakuwa deja na ujuzi, ushaitumika. Kusuka inakuwaka umoja unasema kwamba inakuwa na kumalisha kichwa mtoto au mtu tu mkubwa mwenye kwa suke na changer est-ce que réellement selon expérience yako uliona kama kuko impact? Kusema kweli ndio. Mtoto mwananza suka na 2 ans. Mu 2 ans yake mpaka mu 12 ans. Na mtoto mwa kusukiwaka mu 2 ans mpaka mu 12 ans. Ukibasimamisha pale sura ya wakusukio inakwesha komala juu. Kila kusukio unatire sura. Sasa tena kusukio na rudi inakuwa sa vile tena inakunja maiko kufasi yake. Deja tunafika mwa ile 12 ans. Unaanza komala, unaanza onekana njoo unakuta film alikuwa asukiwa maisha yake depuis anyolewaka depuis iko mpaka mu 20 ans. Na film mwenye alikuwa ananyolewaka alikuwa anachangaka na sukiwa na nyolewa na sukiwa mu 20 ans bakona suka moyo. Unakuta nao mwana komala mwingine kwa tuna suka ya bebe dodi. Inakomalisha kusuka mtoto kidogo haiko bien. Au moins sukiwa no kwa grande fille juu. Déjà si ba grande fille tunakuwa na modéré kusukiwa. Kwa sota sukiwa, kwa sota tia produit, uko sota nani utasema maperike tu jisi maperike zake yasaidia. Mais mtoto utakuwa tunatanda sa utamvalisha perike. Uko tunamsuka, anabomola na sukiwa, anabomola na sukiwa. Ni kusema kwa adult nako inakuwa na impact inaharibisha sura ama ni kwa miaka kidogo tu? Kwa adult ndeza sema iko na impact. Hapa sinaanza promotion ya mbaya kusuka yetu. Kwa adult ndeza sema iko na impact jua nini? Hii mameshe tunazoyaka. Deja ukishazoea mesh inakuwa na tendance ya kuchanger couleur ya nywele yako. Ile mameshe ni maplastiki. Ukishesukiwa ndani, unatembea mjua, unatembea mvumbi, unatembea ile mameshe iko na jinani nywele yako. Ziko ndani. Iko na kaaside kake, iko na makolora, iko na vya mingi. So nakia bomola njoo nasikia se mimi nakuwa na manywele za jaune. Mais mtu anakuwa na cheveux naturels zake zinakuwa tu noir souvent. Ile ma produit na haribisha kwanza nani ya nywele, ngozi ya kichwa na perte aussi ya macheveux mbele. Ile kubana manywele unakuwa heureusement kwa ma systeme ya kusuka yenye inakuwa na facilite nywele zisibaniwe sana. Mais inaende na kata nywele za mbele. Mtu mwalikomala na zaliwa na komala na sukiwaka na kiafika wakati mwa nywele zishazogea. Zinazogea nyuma na zitakuwa tena nakuwa za mrefu nini. Hasa kwa wazazi ambao wanasomesha watoto masomo ya kusuka, wanapendelea kusuka watoto, unaweza kuwashauria nini? Hata na watu wazima ambao wanaendelea na mameshe, sikipo na shauri. Ndio. Bila kuleze wale wenyewe wanategemea ile kazi, wale wanawake wanaishi juu ile kazi. Ndio. Kusema kweli kwa wazazi wao wanasukishaka watoto, wao wanasomesha watoto kwa masomo ya kusukiwa na wanasukisha watoto. Ndio sema preference ni kumsuka vitu bibiko naturel. Ima mikono, ima naturel. Non, na poko. Inatire, ndio inatire. Mais kuna kwa façon wanasuka mkono ya yulu. Usalutu kuna mama mwanasukaka mikono ya yulu wala kufanya hii matraitement naturel. Mais mtoto hata bi resiste. L'essentiel est que mbomola, ukamtafutia haiko natafuta bwana, haiko afanye chochote anaishi tu. Unamuona kwa watu. Kwa siku hizi mjini Bukavu kuna kuwa masemi kuhusu watu wa kusuka. Entre guillemets watu biko nasema c'est un peu spirituel, comme mtu anaanza kia kusuka mkichwa. D'ailleurs dernièrement Goma niliona wanafuatilia mtu huyu mama anasukanaka mu 10 minutes anakumaliza anapoka na vitu vinamsaidia kusukiwa. Kuko data mwa kote je ne sais où anaye iko nasukana Bukavu, iko na nguvu yako sur naturel inamsaidia kusuka na maliza mbio na nachora. Est-ce que réellement il est inakuwa kwa ile secteur ya kusuka? Ndio. Neza prouver comment? Bon, si aussi les prouver, je sais nani capacité à prouver, mais ndesa sema na kwa kweli. Juu au grand jamais ku force Mungu alitupatiaka. Force Mungu alitupatiaka toko na force gani? Hawezi maliza suka mtu mu 10 minutes. Ata mikono na njoo mikono ata kufunjika. Ni example. Bon, ineras. Masaza kidogo. Masa siku mwana maliza vichwa 3. Hawezi hata uko nani. Hawezi hata uko nani msiku mwe malize vichwa 3.
kwa kichwa mwa kwanza na kwa nguvu ifo wenzako bakusaidia njoo nasikia kama wale wanakusokoteaka kefula sasa bichwa tatu ndio sema ni bon ni spiritual juko kwa watu wengine we anapenda awine na uye mwenzako alipitia njia gani juu awine njoo ile ndio nakutana mtu anakusuka unakuwa kwa tu nasikia ule tunjo atakuwa ananisuka na unaweza fika pale unasema haiko mebana unasema ndamungo ata fait 3 mois ndamungo atunjo tanisukaka ni ma realite na hata mubasuka ina bokosa bana kwambia kana sisi tunagopaka na vichwa vitu tunasukaka ni nani yote ni ngambo yote kuko msukai mwanaweza kuwa njonje ya zake wa kusukiwa na ogopa na kuko msukai mwenye anaweza kuwa ni wa bien mais anaogopa njo mwenye atasuka juu kuko mdada alituambiaka alienda suka mtu kwake déplacement mais alisuka kile kichwa mpaka ikafika 22 ile kichwa iko naisha hapa yule kwa tunasemaka se katikati kuna kwa nywele akamwambia tarudia akamwambia hapana uko tu obligé kunisuka leo talala ndakuongezea tu franga mais alikiaenda ukesho sasa alikiatafuta ile dada akasema akamwambia mula mkwake dada maski makina basuka ina ono biko na realite ni ngambo yote mbila iko tu wa kusuka au na nini mais gisi wanasemaka buchawi tuko ba africain buchawi na existe na ndio vile na existe mukila mili na mukila secteur na mukila kazi ina existe ndio wanasema il faut tu naombea mikono yako unaombea kazi yako juu unaweza kuwa bien ukikutana na wale wanasukaka vile kisha unaanza mubeba ba client bako ndio nakutana mtu ase mikono ili muvimba mugongo na za muluma hizi suka tena taba tumbili ile nayo peteto ni mavita Shukrani Raisa, sababu tunaenda kwa mwisho ya kipindi chetu Culture Feminine. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia wingi wa kazi katika sekta sana kama vile unakuwa ukiendesha, umetuonyesha faida yako, pia hawatuonyesha limits, les inconvénients, mazara ya kuchanganya kazi nyingi. Sababu unafanya kazi nyingi, mazara yake yanakuwa gani? Mazara yake kwanza inaweza kuwa kupotea. Namna gani kupotea? Kupotea kwa wewe mwanamke kau yue kujipanga mzuri naweza jikuta ulishapotea mu kazi zako nafanya bila kuchanga. Unafanya bia mingi kisha unabifanya mbaya. Il faut sasa ni wenjo wa kupanga kujua ya wapi yendeza tia mbele. Yena nisaidiaka ya wapi ndeza tia nyuma na ya wapi ndeza yuwa kusema hapana sitaki kutumika. Unaweza kunafanya bile vyote meneza fika unafuata demo au kucrocheter. Juli tola kwanza ile demo ukapata kwanza baklia ba kupodoa. Mais ukisema seme vyote ubichange wewe ule busubuhi uko mkupodoa mchana uko mkushona wewe ule unakuwa magharibi uko mkusuka utakia jikuta nyuma onjo nakosa vile surmenage bila kupita mkichwa na unakia jikuta kwanza unakia kutamwa vile vyote na hakuna unajua mzuri ndio magumu ya kuchanganya njia magumu mais ukijiconcentre ku moya au mbili unasema hizi mbili ndio mimi najua sana na hizi ndio zinasindikizaka zile mbili zenye mimi najua ndio kisi mtu anatumika. Ulifanyaka namna gani juu kuena 5 na zote ziweze kuwa uko unazifanya mzuri? Ukijituma ni suki unasuka bien, ukijituma ni crocheter unafanya bien, ukijituma nitengeneze vitu ya bushanga nifanye imo vitu unafanya bien. Ndio sema na miaka nayo usilamuke leo kesho mudemo utake vyote uvijue kwa limoya. Ni miaka na kila kitu kinajilitaka kiupeki. Tuanze kusuka. Kusuka ni kwa tunasukaka bon mfamie kufundika niko nafundikaka deja depuis zamani. Na ile kufundika depuis zamani nikaanza kwa na zoea ukishazoea bafie ndakuyo nifunsuke ndakiyo nife njoni dizoea ka vile. Imo nilikie jua après ça minatamaliza masomo hivi. Ndio nikajilansa kama muimoro. Nikiendelea muimoro. Il est arrivé wakati yenye tuko mu situation yenye hakuna activité unayao peke bilifika katu hapa nyuma. Ndio nikakumbuka kama zamani nilikuwa kana endaka kuma nani hapana. Nilikuwa naendaka ku enjoy ya ba maseri hii colonie de vacances. Nilikuwa najifunza vya mingi kule. Hivi tuko ashinda kunyumba tuko tunatumika tuko tunatoka vitu haviko bien mwingine nikaanza kwa crocheter mimi naanza faa kidogo na mwele nani mkenda napata macommande watu wanapata macommande ndio vile kingi kupodoa nayo ni kwa podoaka ndio sema kuishi maisha ilifika wakati Bujumbura nasomea Bujumbura vite nafika nilikuwa nasomea Bujumbura depuis humanité mbele kwanza ningie kwanza mu université vite nafika haiko vita corona ndio lifikaka corona nafikile wakati ya corona
Unakuta huko hakuna activite monetaire vile vyote. Mzazi anakuambia hatuko tunatumika, tuko confine mu nyumba. Uko kule nyumba lipiwe, ukule masomo vile vyote. Unakuta mzazi anakuambia tutakulipia nyumba na tutakutumia chakula kidogo. Hata walikutumia chakula haibikuene. Barafiki rafiki yangu akakona nibeba tu kunani ya dadaki. Ndio sema iko kazi imenijua leo, ni kazi nilijua zamani kupodoa, nilianza zamani kabisa. Zamani sana ndio sema kwanza njoo nilianza ya kwanza. Me nikakuwa niende na katakata me ile tarifia ya mama nikaanza ifanya nikifa kabisa kazi ya vrai na nikitafutia kazi mwebu kavu kapata fasi na ndio kwa mimi nashindaka. Shukrani Raisa, sababu tunafika mwisho. Msikilizaji, tunashukuru pia kwa kuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi Culture Femina hadi mwisho, ambao tulikuwa tukizungumzia umuhimu wa kuchanga kazi nyingi hasa katika sekta sana ambayo tunakuwa tukigusia katika kipindi Culture Femina. Giselle Bashwera ni mimi, nilikuwa kwa utangazaji. Raisa Katara ndiye alikuwa mwaliko wa siku. Raisa, tunashukuru kwa kushiriki kipindi Culture Femina. Na mimi nashukuru da Giselle. Shukrani pia kwa ndugu Abubakar Kigabi ambaye ameshikilia ufundi. Shukrani na kwaheri. Culture féminin. Culture féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.